ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಪೀತಾಂಬರಂ ಕರವಿರಾಜಿತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಕೌಮೋದಕಿ ಸರಸಿಜಂ ಕರುಣಾಸಮುದ್ರಂ ರಾಧಾ ಸಹಾಯಮತಿ ಸುಂದರ ಮಂದಹಾಸಂ ವಾತಾಲಯೇಶ ಮನಿಷಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪ್ರಥಮಂ ದಶಕಂ ಭಗವನ್ಮಹಿಮಾನುವರ್ಣನಂ. ಸಾಂದ್ರಾನಂದಾವಬೋಧಾತ್ಮಕಮನುಪಮಿತಂ ಕಾಲದೇಶಾವಧಿಭ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಂ ನಿಗಮಶತಸಹಸ್ರೇಣ ನಿರ್ಭಾಸ್ಯಮಾನಂ. ಅಸ್ಪಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರೇ ಪುನರುಪುರುಷಾರ್ಥಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಂ ತಾವದ್ಭಾತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುಪವನಪುರೇ ಹಂತ ಭಾಗ್ಯಂ ಜನಾನಾಂ. ಏವಂ ದುರ್ಲಭ್ಯ ವಸ್ತುನ್ಯಪಿ ಸುಲಭತಯಾ ಹಸ್ತಲಬ್ಧೇ ಯದನ್ಯತ್ ತನ್ವಾ ವಾಚಾಧಿಯಾ ವಾ ಭಜತಿ ಬತ ಜನಃ ಕ್ಷುದ್ರತೈವ ಸ್ಫುಟೇಯಂ. ಏತೆ ತಾವದ್ವಯಂತು ಸ್ಥಿರತರ ಮನಸಾ ವಿಶ್ವಪೀಡಾಪಹತ್ಯೈ ನಿಶ್ಶೇಷಾತ್ಮಾನಮೇನಂ ಗುರುಪವನಪುರಾಧೀಶಮೇವಾಶ್ರಯಾಮಃ. ಸತ್ವಯತ್ತತ್ಪರಾಭ್ಯಾಮಪರಿಕಲನತೋ ನಿರ್ಮಲಂ ತೇನ ತಾವದ್ಭೂತೈರ್ಭೂತೇಂದ್ರಿಯೈಸ್ತೆ ವಪುರಿತಿ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೂಯತೆ ವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಂ. ತತ್ಸ್ವಚ್ಛದ್ವಾದ್ಯದಚ್ಛಾದಿತ ಪರಸುಖ ಚಿದ್ಗರ್ಭ ನಿರ್ಭಾಸ ರೂಪಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧನ್ಯಾರಮಂತೆ ಶ್ರುತಿಮತಿ ಮಧುರೇ ಸುಗ್ರಹೇ ವಿಗ್ರಹೇ ತೇ. ನಿಷ್ಕಂಪೆ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣೆ ನಿರವಧಿ ಪರಮಾನಂದ ಪೀಯೂಷ ರೂಪೇ ನಿರ್ಲೀನಾನೇಕ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಸುಭಗತಮೇ ನಿರ್ಮಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿಂಧೌ. ಕಲ್ಲೋಲೋಲ್ಲಾಸತುಲ್ಯಂ ಖಲು ವಿಮಲತರಂ ಸತ್ವಮಾಹುಸ್ತದಾತ್ಮ ಕಸ್ಮಾನ್ನೋ ನಿಷ್ಕಲಸ್ತ್ವಂ ಸಕಲ ಇತಿ ವಚಸ್ತ್ವತ್ಕಲಾಸ್ವೇವ ಭೂಮನ್. ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರೋಪಿ ನಿಷ್ಕಾರಣಮಜ ಭಜಸೆ ಯತ್ಕ್ರಿಯಾಮಿ ಕ್ಷಣಾಖ್ಯಾಂ ತೇನೈವೋದೇತಿ ಲೀನಾ ಪ್ರಕೃತಿರಸತಿ ಕಲ್ಪಾಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿಕಾಲೇ. ತಸ್ಯಾಃ ಸಂಶುದ್ಧಮಂ ಶಂಕಮಪಿ ತಮತಿರೋಧಾಯಕಂ ಸತ್ವರೂಪಂ ಸತ್ವಂ ಧೃತ್ವಾ ದಧಾಸಿ ಸ್ವಮಹಿಮ ವಿಭವ ಕುಂಠ ವೈಕುಂಠ ರೂಪಂ. ತತ್ತೇ ಪ್ರದ್ಯಗ್ರಧಾರಾಧರ ಲಲಿತ ಕಲಾಯಾವಲಿ ಕೇಲಿಕಾರಂ ಲಾವಣ್ಯಸ್ಯೈಕಸಾರಂ ಸುಕೃತಿ ಜನದೃಶಾಂ ಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯಾವತಾರಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಶಂಕಲೀಲಾ ನಿಲಯನಮೃತಸ್ಯಂದ
ಸಂದೋಹಮಂತಃ ಸಿಂಚತ್ ಸಂಚಿಂತಗಾನಾಂ ವಪುರನುಕಲಯೇ ಮಾರುತಾಗಾರನಾಥ ಕಷ್ಟಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಚೇಷ್ಟಾ ಬಹುತರ ಭವ ಖೇದಾವಹ ಜೀವಭಾಜಾಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಪೂರ್ವಮಾಲೋಚಿತಮಜಿತ ಮಯಾ ನೈವ ಮದ್ಯಾಭಿಜಾನೆ नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्वभुश्चिद्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधि पूरे रमेरन् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधि पूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितान् तानप्यर्थान् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थन्निःशेषलभ्यः निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुमभभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्दहसितोल्लासं सुना सापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कनोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योतरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो
तत्ताङ्घ्रिं मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकः प्रेम स्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैर्वेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चन्त्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोतमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभितं तद्दूरेत्यफलय्यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्ति पथे तभाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता धृततरं पातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धो निपतिताः संस्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् कथक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरण रसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने
कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीय क्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः तरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौगन् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योऽस्ति तव च वचनं नैगमवचः भवद्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखं मधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणि घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृति त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गदितं बहुहर्षा शृणिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयो विस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावदेव प्रयुक्त विधिविविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनन् भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतु वासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया शुद्धव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैर्प्राप्लवादि नियमैश्च भावितः गुर्महे दृढममि सुखासनम् पङ्कजात्यमभिवा भवद्भराः तारमन्त्र अनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलः इन्द्रियाणि विषयादता बहृत्
यास्महे भवतु वासनोन्मुखाः अस्फुटेव भूषिते प्रयत्नताः धारयेम दीक्षणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दराद्रताम् ऊर्ध्वहेम भवतङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् द्वत्वपुःसुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीतृषीम् उन्मिषन् मधुरता हृदात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमहिदेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रिताः पुनरदः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम् इत्थमप्यसननिर्भरोलसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तगुणमौलिदाङ्गताः सञ्चरेम शुगनारदाधिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजशुशुम्न्याशनैः लिङ्गदेहमभिसन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रह ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्ततः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवास्त्रवलक्षपक्षगैरुद्धरायणजुषाच्च तैवदैः प्रापितो रविपदं भवत्पराः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रतः नोष्मनोरदत् मनोर्द्यते ईयते भवतु भाश्रयस्तथा वेदसः पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पथे तवावसन् प्राकृतप्रलययेदि मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविविद्य जगदण्डमोजसा तस्य शक्षि तिपयो महो निलत् यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः तत्तदात्महदया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगदिमीदृशिव्रजन् विच्युदिन्न भजते जगत्पदे सच्चिदात्मः भवद्गुणोदयानुच्चिरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनं व्यक्तमिदन्न किञ्चित् भवत् प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्ध विकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाखिलपरा नन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि
त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषानैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गहन प्रसुन्न सदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधु तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैः समोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधथा मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विति भवन् नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वाता कृपास्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविति श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्धयं कृतिमिलच्चित्ताख्य वृत्त्यन्वितं तच्छान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांस एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्ताम सांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योम ततः ससज्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनाद्याद्याद्य धर्मान्वितं भूतर्ग्राममिमं त्वमेव भगवन् यस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणात् देवाश्च जाताः पृथक् नोषेकुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमेभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् ऐरण्यमण्डव्यधाः अण्डं तत्कलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयं सागश्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां प्रायस्व सर्वामयात् इति नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं दशकं
विराट देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मता एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश पादतलौ वदन्ति पादोद्वदेशमपि देवरसा तलन्ते गुल्फद्वयन् खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमथो सुतलञ्च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बर मङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणि ग्रीवामहस्तव मुखञ्च जनस्तपस्तु भालं शिरस्तव समस्तसमयस्य सत्त्वम् एवं जगन्मयतनु जगदाश्रितैरप्यन्यैर् निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केश पाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य गेहम् लक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णो दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नतरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशनाश्च मनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निः देवाबुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठन्ध्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षः कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तो सन्ध्ये शेप प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नकास्ते हस्त्युष्टसैन्धव मुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनो वदनाब्जबाहो चारूरुयुग्मचरणो करुणाम्बुदेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरितसमुदयस्तरवश्चरोम जीयादिदौ परनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीय बाहु तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयादीप नमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगत् रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं संसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानाशिश्रुक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्त हृदय सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् जगदां पतेत पतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वन् स्तपप्रेरणां कोऽसौ मामवदत्
पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसिष्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भादे जगद्भ्यो बहिः शोक क्रोध विमोह साध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरीश यत्र परमज्योति प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभाविधौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदादद्विषः नानाभूषण रत्नदीपित दिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नत पदा दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वसमलौ वैकुण्ठ पञ्जयेत् नाना दिव्य वधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृदय गात्रलतया विद्योतिता सान्तरा पादाम्बुज सौरभैक कुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकडगाद्या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्गिदमात कौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशां तव रूपमैक्षद विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदक कलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्तप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजा मण्डलम् शिष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभ्रमकमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवसौ वधो निपतितः प्रीत्या कृतार्थीभवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पादय द्वैताद्वैत भवस्वरूप परमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमतथं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रदोष नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस्य भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ख्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः
नैमित्तिकप्रलयमापुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमाप्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना त्ववयोधरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्तते सो तत्रान्त्यत्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति चट्वज्झठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताकिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य चट्वञ्जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततः स्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुककुट्मलन्ते कलेबरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ராஜலட்சுமி பகினி சொல்லு. अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुदात् उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद् विकसतष्टदृष्ट्याम्बुजाम् महार्णवविकूर्णितौ कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव दनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोह्वयम् ह्यहम् कुतस्त्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामकात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृति निश्चयः सकलु नालरन्ध्रात्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः
त्वचीयमदिमोहनं तु कलेपरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिबलमातते भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै धृतसमाधिबन्धोल्लस प्रबोध विशदीकृतः सकलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परिदुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लस कटकहार केयूरयुङ्मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीत पीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं कलदलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्या दृशोः कुरुष्वदियमाशु मे भव निर्मितौ कर्मटाम् इति दृहिणवर्णित स्वकुणबं हि मां पाहि माम् लभस्व भुवनत्रय रचनतक्षतामक्षताम् ग्रहाण मदनुग्रहं गुरुतपक्ष भूयो विते भवत्वकिल साधनीमयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य किरमातता मुदितसेततां वेदसम् शतं कृततपास्ततः सकलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मदिफलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवत्बल विजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव वशः प्रकल्प्य भुवनत्रयं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथावितः कृपापरो गुरुमरीत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां कुरुतयोषितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजित् तिलजीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवह नपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिराह विकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणो विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरुपदानि च विरिञ्चेत् नामानि मे कुरुपदानि च विरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामाम् एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विद्धाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम्
रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्र सङ्गसम्पूर्यमान भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजासृजतपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरिदात्मा तस्यात्र सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः शनक दक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च वैरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ तेहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनुतत्त्वदूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनूपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्धिदिक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नो स्मितिनेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य कीर्तिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथ वथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैश्रीभिर्माम् उपेतमित्याथ कृपन्यकादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धान् निजवासनान्थौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं
निशम्य बभ्राम गवेशयंस्त्वाम् भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् षष्ठारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थां सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजम्भ्रतास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मीरतौ विधिरघात् सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटा किमु भवेत् जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिनद्य भूयः तोयाशयो विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्व प्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोनः तून प्रदीन जलतः परिघूर्णदर्शना सूत्रन्मुनीन् शिचरयन्नवतीर्यतत्त्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवीनरसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरन् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते
अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सावर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधिर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन्दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ वासाविति स मुनिना दर्शित पथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगहिति असन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंश्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममो निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् स्तव खलु गदायान्धिति भुवः गदागाथाद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततशूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये माया स्वयि खिल जगन् मोहनकरीः भवचक्रज्योतिष्खनलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे वितत घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपददृशिभिः श्लाघित हतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रा सान्द्राभ्यस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि धृतं चतुर्होतारोघ्रौ सुग्रपि वदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्यां मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो
निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गस्जन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छायाभवत्स्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागतिप्रदीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरत्तेव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वच्चननोत्सुकान्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताया मतदेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्ययन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसत्ता बन्धकृत्येष्वसत्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सत्यं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैर्यगादीः प्रकृति महदहंकाराश्च मात्राश्च भूतान्यपि कृदपि साक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैर्यगादीः
प्रकृतिगतगुणौघैर्नाच्यते पूरुषोऽयं यति तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति वन्दे बहुज्ञैर्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति वन्दे बहुज्ञैर्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैष्कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति वन्दे बहुज्ञैर्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् त्रिजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति वन्दे बहुज्ञैर्यगादीः युवति झठरखिन्नो जातबोधप्यकाण्डे रसभगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुख्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति वन्दे बहुज्ञैर्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः सजनि पतति काले दक्षिणाध्योपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदपदार्थं कपिलतनुरिति वन्दे बहुज्ञैर्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वङ्गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरुथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थो वर्तसे प्रागुदीक्ष्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढौ त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधस्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। Stop recording.